Pakai Mama Yusuf majikan Mimi Ari Bos Buah Samudra Kang Adim Arya Production Mimi Ari Mimi ayo mangga dalang mi sampun isin sawer Mama Ari mau Mimi Ari kan Mama Ari bos SRJ bodong buta ditandure ning ngeles mabuk cinta batuk dure panas Arjuna ku anani ngendi kula pengen di aku rapi Mama Ari sayang Mama Ari sayang Mama Ari belum bapak diirise ning piring demen lanang wedi si padam rinting rindu atine lamun pengen dicium lagi padaman aduh iya jareka bang anak udah lumpingnya gak mengkonon Mama Ari sayang Mama Ari Sido SRJ bos SRJ Mama Ari sayang Mama Ari Bapak mati sayang sing paling Bapak mati sayang Bapak mati duda pula masih enom wong demen hati buta pengen kelakon sing penting aja duwe anak kualon Bapak mati sayang Mama Ari bos SRJ Mama Ari belum bapak diirise ning piring demen lanang wedi si padam rinting rindu atine lamun pengen dicium Arya Production spesial masih kangge sing lagu pakai Bapak Madi sayang Mama Ari Mimi Yusuf majikan Monggo Bapak Madi sayang bos Buah Samudra najan bisa senang dalam tulisannya orang kedeleng karo wonge rasane kaya netep demene Bapak Madi sing paling borol Bapak Madi dalan-dalan Bapak Madi sing di wilayah Pinakan channel PSM najak kakak tua kula masih enom wong demen hati buta pengen kelakon sing penting aja duwe anak kualon Bapak Madi sayang
Ria Production. Bodong